nimfadi wale jabita masu tonyalo sutokun to sutokun tonyalo sutokun to sutokun kole santo kodenku no mamuto kodenku. Hello Fatou Babou go andan dan this Babou to my kankambato you got some lenan dan and koko dumbos koko ide le no ide na namza bu Babou so dat jari binyolum is going to very easy. Ladies and gentlemen, Bimbiyang Ning, Famun Mus, Menketa Big Mosti, aka Balage, but never tell me that because Nyanta Blare, a fine introduce. Balagi, Okay, Balake, inshallah, Gombila Menyola, or the new Yaninga Tamina Flow, and see Fonica and Fendicin, a Nyatino Janting, a Menketa Balakoti, Musa, in more senior control little bit, and I'm a Shabbat drum, after Janimina, a program. And Baron for Janana, your control flow, please, if you are a new member in platform or young, please subscribe. Inshallah, I'll be now in front of Nali, you are new Fendicin in front of my very eye. Musa, can you little bit introduce yourself in this? No, Assalamualaikum warahmatullah. Namo be kontona teradalla. Kumaya ko nyamendurana albade malamu bi Musa Kijera dulga ko nyibala kewo. Aiwali. Ko membe je doro nyo kai mo be dawda dure satara subscribe doro na da mo ko do di waje da ini program na de drom ani manke mo ko do di gara mo la wandi wala ngal kon do baagi. Awala mu toñati e ndesane moto jam fala baki because kuje wala jam yalla ko e ni nyim fonni ko lenda men kacala because muno gang ay kule kiskis mi yalla ko alando fala je anda ko tama bakele inshallah kacha kono ande ko be fatla ni programme wala nabe man nano bi fana inshallah e mbaka na nga accude ni nga aj non demande drom inshallah next day again insina demande na nan e lafta kacala fanda menna e wala mu kayto ko la fanda di e meketa angale ka fay ko e documentary ko ni documentary ko mi nyama e mbani Musa Fende Sirin dala nyama documents le ma wanke okay documentary ndar kala be fo nyama oto ni ko yaro nyama e ni Musa be Fenta Musa Tijar aka e Balake e ndesar la la fa na ko ko no ding e ni ko e Musa e lafta bi ngaja bi e kata ko be fili fa la mbake e Italy bam kan jang e ndesar al Europe be ko no inshallah nyata ko ron doge bake to na Italy le moti be ande ko Italy ka kaydo di e Musa bo na yamal fro di semaine di mon la fo ni ko lo fandato ani munum ko la ko di ni kata ko fan la fandato bar flo lafta yamal flo di mon na flo e muna Musa ni ko ko no muna be ken ni ko no kulo mi je lafta Musa yola ko mo le jam flo mi da farda mi da ko de ko ya mo nyame drom ko do wande ngam je drom me awalo men dira drom wala nyindi me alo ne kay di ko ngala problème o sada ba kene saen ko mi jamano ko no jibe ba tar la fon ninki jamal be je mil yalo ko be kay ko problème wol ko no sako mil yalo ko man tar italie bandala ani mojo ma yalo ko be italie ko no fanan han saen ngala rake bul ko le ko di ka kay ko nyin don dal wanina rajibe bajara bake lombali ya le tatra kul kono mo jama meli ya lon ko ila kay de kul problem mo sodo silol meli ya lon ko nyanda ke folo kul meli ya lon ko nyanda ka sato ani sato meli ya lon ko nyanda ke mafa ul jamal be de mawlu mafa nyanda ke mafa nyamenna una nyun jamal ke da mul problem ko wala okay Musa lo folo me kunde folo de ako nanu jamal ke da problem odi ma kunde folo de e mbalun ning a taral be nyim programme o jibe kan e kabe fo comedy tv le ala kata linko ngel feli duma sayten ala yi linko warna bar sambala kabe fo bantaba inshallah nyum fonni je fara me fanda be jam tan ko kono nella sa modi tella albe kata kala dro aliya sag Musa ila tanelo fona to dum Musa Kijera dro ne Musa Kijera sa be dro mo be dawra ne Musa Kijera sa okay Musa kala ko kola ko di mole ko Musa di kola ko tan gorma gende tenten comme ko ya pool mel beje wala mo ko fulale beje jannin kay to kasoto ko ya pool ka tarje bari jamani ya jibe ko tati babu la fanna la o mule kulle mel ya lon ko nyanda ke batu ko min be yalo nyame nan ka tar hawjarin ne bari ci babu la kul bu ka hawjaw nyama so e mari e wato min di la fay so batu so ko ya ko fulale men fanan ka tarje wala ni mari ya soto inyanda mun kulle kala nyanda dum mun kulle ko mel ya lon ko sila kay to nyingi sa si mayandi buli sila kay to nyi sa bambandi bulu mo londol de mel ya lon ko ta filir mo jamal ma jamano kan so wala ya na ngajo ga ko mala pour kana ka nyokal mo tan dal good wala mu toyati point number 1 take note alright question number 1
e musan kanyel ko e molka sanji fulo soto hake ko la koti do ka ko sanji fulo ni e aka ko le sona koti sanji fulo e ka fali ka sanji loloti do ka fali ka ke no e mal ka nyadi unlimited for on dol ka fo lungo period dol ka fo permesso lu wuye dol ba la carta soggiorno thank you ma dipende la abbiamo cucire nel drone va bene ko va bene ko girene va bene ok ni ko la musa mosni musi falle tano comme ko ning autorité kay to le bloco no sa no na folo kay tan bolo comme ko because ngaje bi mo jama be Italie bankum kan wala Italie bandala kay ta ko ko la ring bande e musa say mosi musi falle ke ala ngaje mo do fa banku do dundi pour que passeport digalante na pour karat nan e pour la course ji e musa tengete tay mak ngata ka jala bakel bari ñu ko meñ be ko jande tabulo farna bakel ne bar say musa ngaje ko kay ta mo ndar mel bloco say andi be ko ka pour que kay do so ni bankum kan say musa si mo feral le keno pour kay do so na ni mo ñami non mais non folo drone ko ma folo wala drone ne ba ki fof momo be kay di ko corona dar ya ila kay di ko be Italie banko kan janne so ikana gi fof hansa ikana gi kilati imari yetende ndron fo adara bi loyale mbul bang fo dum ida mari molde men alon ko imanta commission la fana wala interview wala mo ke nyinin kay la story la fo janni be kay to dira so ni mari dum molde men alon ko loya fana be bulu isi ibamba yi kata ko li ke wadi ne loya ka nyomoy ibajala asikari e kalamdal di la problème mo la mo alon ko e salon pour la kay do la ko la kay do tembe men be mari salon dal. Thank you very much Musa o fana kumata bake o fana sinata bake e mbari to bi jibelo tay al nga ndar la manu ko andum kayto a futa banfu ngaade kayto bi kana wala manam lu sembodi bi e because bodol ka fo ko la ni banda ka ko italen ke do ngi fendi italen e ke do ngi fendi Musa fo kana fo ko mum to yan non ka ko italen ke do ngi fendi fo yalla ko mo non no ko mi nga nyone ni le drom bar man ngol ko kewani ko no lola ni mo nyaate la e fa nyaabe fanna so kay ko jinna problème o be dalenna e momo yalo ngoy folo da Italie janne sallahu ye kay do so do ina da findi data ini o da country de mari fangalo ne this country compared to Italy folo da me kay do so do mankilia so mbe yalo ne alhamdulillah Italy la fanan intelgera mo jamal de yalo ko ida sako yalo ko na rabba ku yela so ibajala Italy la mbanko de yalo ko kay to di mo jamala ka sia yalo ko ida rabba ko do yalo ko imang ida wato bol Italy jam so Italy banku dole ni fana do be alon ne ni a compare Italy la banku da men alon ko ila kayto yin soro fana soni ada ka compare banku dole fana da ok wala bu toñati nde sa de bele tulo ñim fana moy ngola ñim fana sinata bak e Italy Musa so ngaji Italy la kayto to jamal le be la no e ni kay ko to ka ko hayno humanitarian ani mu gona je no lavoro subordinato special protezione speciale subsidia di protezione asilo rifugiato e soggiorno Musa gi be mo di Musa yaw ni be ngaji ko lo dal le be la e nde sa ngaji dol bi ika kaydo so be ala ko just like you know ne kaydo yenen ya fali te kadi so dida ika fo stano so kono par mo ko ñu so fanda fanda Musa ko la fay ni gal den ka mo do be fan kilo so kono anate buje na wa woti so Musa si mo ne fo no mo le pour sim ko mo na banno be because ngaji do ka fu ne kaydo fali e ka risto men di le ko risto si sama so kono le andu do ka ko ni da so ko tabulo farle ma jede bar alhamdulillah fo ni ke fandi mbalde mi an ko alhamdulillah ko be leer dale ada mboro ko ngadi moy leer so Musa la fay wandi ko wala ko alhamdulillah ya ko nyame na bole nyama ko mi an sa endro be mon pro do wala mo moy be da wada ni be programme di be ga e ño hakilma adam dron ka ño sa hakille ka ño ma ko inde la ko ndimbe ko kulumbula al be mo ne kirim dal so bebe na da bantaja bebe ni ndro la so ko ma ka risi buto men na ko mo foten e wati tambi dal num ko mi aman na ke pu ko yoti dal amon ke pu men alon ko mol ka ño advice ala ok barasa anara segnale nga information mel sodo anara segnale ka je ko risibudo kata bara manki kayto bela risibudo kata kuma ka men foni e bulo la e kayto dira barate adi pendale de kayti sifanya di le fali ok kayto do be je nyaaji do mo protection leti maybe asilo wol do mo kayto le do mel yalon ko yadi la because ila la be denjal maybe la banko kan wala subsidiary protection wo yaaji ko ila la be denjal ila banko kan wudul mu kayto le do mel yalon ko mammo ya mari nyinda pour y marieti la banko kay no risi butol dal because sanse yo protection on kono par kayto fana be je mel yalon ko ka fo en ko la boro subordinato nyaaji be worom kayto de men alon ko ay tandi ede mari modi men ngalon ko ila kayto nyin dalilo min di be do ko la banko kay be banko la namol jo kam so wol muri si budol di men yalon kay si sambano
ok risibuto dol fana be je ga fa en ko lavoro autonomo una ñon sifa munun tan jamal be je mil yalon ko lavoro autonomo wala min de bi tamari e fon sun business wala establish walla e tam molde min ngalon ko e fantale no wala sai wala mo o mo kaytol de mil yalon ko e garanti o kaytol dol la risibuto ni bulo la ela fingerprint ke foka pare wala mo kaytol de mil yalon ko si sambano le italy wala ñon jamal par comme ka highlight dorong da be kilin no la exactly kaytol mil yalon ko risibuto li se mol sambano bari ni mu kaytol le mil yalon ko be bo jabal la bulu jan sakon yaji la wo subordinato jama be la kaytol fali kan ngala wala risibuto kam mo sambal bi ko so ay tan di damari bi jamano kay ka do ko kala ni kaman sala na mo fana dio so risibuto e mo recommend ba ni mari dem mo di be ngala ko la fakati la banko fana kan ani la banko la passeport ni risibuto e ban wala combine na way la risibuto nyum fana the most advice ya maro men findi dani information be ngala ka kala wala ni di mari be direct fly wala dala akana ke nyinde me bi ni be wala italy yabo italy ta ji banko do bo banko do ta ila banko kan no na te risibuto la be ni risibuto la be bu de be men gadre be fly wala sana direct na ta ila fata la gambia from italy direct to gambia go and come so ebo si fala sana ba jala ete escale kere de any changing of aeroplane kala so wala mu yamaru ke men ngalon ko ni risibuto be bu e mari la fa saraki dai to yamo la ilaha illallah ni fo ni kebe dinkiramento because mulka camouflage ni fake mel men di molla kata ko la karola al yaru nyabe ten ko wala ko be ko ada marola den kilomètre fu ndindi 2021 ako moy leer ada boro bu kutul le bul moy leer ne mo moy ada boro ko mo ko leer ni ada boro ya ko no ni mega ko di yum tra ko di la da fa tra ko bon le okay la da fa ka ko ha loya dawe bagota yagi betra ko bonde o kam do der bakale okay yagi so sina muru ko de back to normal place again e men kada kayto la fandati e fonding ko e mbele ploji moy ina mo musa tijirati if you want more information concerning about documents al kada drop ale musa sa fe drop musa kijera na do ma drone check al bagila le inshallah ko ko ne jakal kayta ko la fandal do al bol na le musa la tay ni kala fanda ngam fonda ko de e men kada e kaydo abe mun kada ko kilomètre you understand okay yalo ñum kaydo e ngaramo de ko aduwe e scola media wadi aduwe e scola media ni la mun na fala be ñe kada ko la fandato la fe dama ni kita jiba you know aka mun na fala ki mole aka mun kada ko ne boy da hakuli di mol ni aduwe so wala e scola media e ni o so ba be bloko sa e te katanga mun ko ya ko wa ko musa wala mo ko bin afana mo kayto di min aron ko aka mol ma ko ku jamal ko min ya jibe karan nak fanna la kayto do italy jam ko min lebulo ko min ni be maybe ni mo ala ko be africa maybe sa fono middle school dal so middle school certificate lam dal so nga ko la dul ba fa aduwe so ni bodo you have school media so ni mo kayto le do mil ya lon ko mo jama ni na ta jang italy jang be kambo don be ka chance on pour kake bar men gambe batande diro wala mun inde ko men nga concept men so ko gambe no jama karam man sija bar kay dile men ngalon ga sima ko no ku jama do sima ko no do ko la karola ko sa kay tan dile ite multi yakata ko ke italy jam kamirina da idun da karam mun do kaje ko yakata ko ke ika italian kan ika do man ni fono je ika do man ni sude no je andi ika do man ni safe no je kana okay kay do be je men ngalon ko be alon ga ko min na kumo dam dalla nga kay do men na kumo ko ga fa en ko dol ba fly lungo period dol ba fly ni mi daro dol ba fly kata so yodo dol ba fly permesso di uye saying otumo kay do nyimman expire date so ba say expire date kala 10 years okay ate dam malam kay do men ngalon ko ni aji be fa europe ate dam italy la kay do di adama dam kay do men ngalon ko ni ala yima ko ay right di la pour do ko any other european country so kayto ni momo ilafta kaw kayto ke ila jela ko ila nyinin karo tarta nyin kono ifudo ta kul men do wala ni abiye nyin karamo certificate so ibajela leta in the future kayto nyin afana kamol ma koy ku jamato wala mu toñati ndesane e fana kumata bakele e alkadi musa e ndale do kudla tabi musa do kudla nga fonni ngel ba ngata la le mais ko me nyin ka di last time fonni ngel bala musa nyin tan e afana be captain le kono e fonni ngel bala musa nyin ma fe ta fam de wa that's so good that's so kabringa e gadan so kajaga that's so ka ko jeko ata fanta mo le ko mo la kambodo
e anda abe imamol le kono mel ka sendiro ke e kamboto e ako ina yin karam go fayle plata karam e kala na karam mudo e badal jogo kabrin e tola men ne ba man da karam mudo o mo ne ke ko le lak mo kunga e da foko sai ne di la fido kunga ya mo mos karam ya islam musa fa ko la ko fani ko ba ga na fani ko e man karam no because ida be sinin ka wi hakki mo teguna ya le karam no ba no abe ko min ga ben fo drong men be je do holo ni tembe yan takal sonji na dunia mu ko ya ni dial ay wali so kairo fana bukana man ngol ko di kairo bukana antara be sala ko ma ko sila da kaira ko la aflanja foi ni ha ila ka kairo foi folo bata ko la ay wali negatif o nyum mo fel ne de ngalo ko ni ni de dara pour que la interview ke kairo la karola e man sakunda ka ita ni la ita man dalilo so pour que kairo so be ka negatif o di la foi marina loyal ta ina muru ku den na so jigila te ku mo le mu dal ni ako mo moy so aka moja ma jigilati ala tunna moja ma beje ika loose courage la nda ku joma kala manyan kake yo wari bi ko baga endan so membo na da sula kay do la menga lon ko 40 fini do nya sula dala e apelen di fana muru da ko mako ke kanake wallahi wolon to ya moro men dira do mo mo be dawo de simunya sabari kay de ko nyin abole nyama e kayro kana dar misala e wala mu toñati ndesane ka caabi diari mbake ku jamal le bimal ne ko nit ñi Musa ñanta ka jale ban sa nda fendi waru la tan jam falale odo Musa e si ko ndando ko fulo na ko da ngadante bu ko jël bangata ko ku di ma de dong si nola odo salo jam e fo waddo ngadi santen o vivan venda ben ci na kan santen ngada ka fu ko waddo bandale anda tele mu dama sulu ñade be ke ku ni jang fo ngam ku di da nga ku di da andale mu dama sulu anda fen taka waddo den kam ko waddo espoir say odo Musa say yamar na ma mu santen pour fu ni jol men yan santen bi jiwelo santen mo be dawre be jibiro la e ngalo na jamal le ko le akol ni ko kayro kaydi karo ni na so me mon fala dron e janni be duna ko ko mari saka e ko so la kaydi ko la karola andu ikana jigilati fana ni atari te mo de me ngalo ko man kaydo sodo andu ni mo molde fana be ngalo ko ina man e yakaydo sodo ila taka falin e idum e hakilo du ko do mi yalo ko sitande mana dindi ni molde be ngalo ko ide be nyinindiro ki kan kaydo ko hansa e maso do fana isi hakilo du pool de mel yalo ko be kala ni man nyamel kala kadon be yalo ne babu jam ku jama be je ite jibuta problem mo don be je don da e yaake o kadi wala sama so ko la karol so mo be si hakilo do don e be mo be kon don wala don to ala ni konto la odo Musa e lafte simo fada fana konto e je simo ya tilo la e banda ga ko Musa be de ayu e single or not single banda ga mo be de you are single or not lafte no la mosela gude no la mosela gude bara Musa kin dal ga mo kam de you are no la mosela okay anyway problem DJ because abinamente wala ken la fayni ka ayu e single or no but anyway ko mo sare but after na program dala mo na tan inshallah ko because nga fenne janga dalo ani fenne ko ngabul but inshallah mo ma bola ko wala mo to yati en national body mal e Mr Tenkobo aka the only romantic man in my village and any program mo jibe damenten e bading de nan la fala full zero ro al fere be ka ro aleta kabe fo banda ba inshallah o bi nga Musa so jang Musa ba folo en atale ko folo bar han say mambandi dara so many things nit ñi Musa ngeen taka men kacc because ngal no ko kada ko la kolyani kada ko tamal tamaloni do bi jebe jamalele e kada ko tamal ina ta jang if fedop tay tata but they don't know the rules and the regulation but we have the rule and we have the regulation and we have this resolving manner this the of the avenue thank you he know school so he know book he know everything so when it is like this so we have to thank him very much thank you Mario odo ñinam ko dara tan nim flodo do an ci programme wala jang say bu dum fo wati ko tan inshallah ñinam Musa di aka Balake odo Allah fa ko ko so do ala lin ko jibe duma do wala la sa fe do Balake wala ngal ma ko nga mo Musa spécial a fa ki jara ki ji na Musa e mo teje ba Busurale, tenya bota papa fe, manim fadu wale jabe dama su. Tonya lo sutoku, to sutoku.